हाजो अर्थ म्हणजे पयलीं सेवींग ऑफ एनर्जी इन रिस्पेक्ट टू पावर. कारण एनर्जी जशी उदा अमृत म्हणटा तशीच एनर्जी आसता आनी त्या खातीर हो जो एक्ट आसा तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एक्ट 2001 स वर्सां पयलीं ह्यो गोश्टी गोंयांत चालू जाल्यो आनी एज ऑन टुडे हें काम चालू आसा. सुरवातीच्या काळांत जे आमी LED बल्ब्स आशिल्ले ते चेंज केले आनी LED बल्ब्स आमी घाले. सादारण 8 लाख बल्ब आमी सुरवातीच्या काळांत चालू केले आनी घाले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यान आमी प्रत्येक इश्कोलांत क्लब्स केले. भुरग्यां मदीं एनर्जी एफिशियन्सी येवची, तांकां एक संवय जावची. म्हणजे खूब जाण आमच्या आपापल्या घरांत जी भुरगीं आसता ती लायट लायता, फॅन चालू करता आनी आपलें काम जाल्या नंतर तें बंद करपाचें सोडून तीं भायर वता. हातूंत एनर्जी लॉस जाता आनी एनर्जी लॉस न जाता हें कशें सांबाळप हे धडे प्रत्येक भुरग्याक आमी दिवपाक लागले. आनी जवळ जवळ आमी जे क्लब केल्या ते जवळ जवळ 600 वयर गोंयांत क्लब केल्या. तांचे वेगळे फंक्शन आसता. फुडल्या फावटी जेन्ना तांकां आमी आपयतले तांची कंपिटिशन आसता. तांचे वेगवेगळ्या हातूंत डिपार्टमेंटा मार्फत आमच्या पावर डिपार्टमेंटा मार्फत सगळ्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसता आनी तांकां त्या कंपिटिशनाक एनर्जी सेवींग ह्या हातूंत ते कितें करूं शकता ह्या खातीर तांकां प्रायजां दवरलेलीं आसता आनी त्या हातूंतल्यान हे एक मार्गक्रमण चालू आसा. आतां हो जी स्कीम आसा ती कंप्लीट वेगळी स्कीम आसा. ही अंगणवाडी ज्यो आमच्यो गोंयभर आसा टोटल त्या अंगणवाडी खातीर कमीत कमी हातूंत आमी कुकींग इंस्ट्रुमेंट कसो दितलो हें थारोवन आमी तांकां हें वाटिल्लें आसा. तिसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जे पंचायत लेवलार आमची जी स्कुलां आसा सबंद गोंयभर आनी आमी ऑलरेडी फॅन ट्यूबलायट्स हे चेंज करपाक लागले. पूण त्याच बरोबर अंदू आमी आमच्या टार्गेट 650 स्कुलां एडेड एज वेल एज गव्हर्मेंट ही हातूंत सगळे फॅन्स त्यानंतर ट्यूबलायट्स सगळ्यो ज्यो LED ना थंय घालपाच्यो हें सगळें चालू करपाचें ठरयलां. ह्या शिवाय 650 अंगणवाडी आतांच्या पयले स्टेजीक आमी कुकींग सेट दितले आनी उरिल्ले म्हणजे परत 650 आमी नेक्स्ट स्टेज दितले आनी अशें करून एनर्जी एफिशियन्सीच्या हातूंतल्यान एनर्जी सेव आमी कशें करूं शकता हें पळोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. लोकांक रिक्वेस्ट की तांणी हातूंत भाग घेवचो आनी ही एनर्जी सेविंगा खातीर मुखार. सगळी गरमी वाडल्या ह्या अंदू म्हणून आतां फॅन चड वापरता, AC चड वापरता. विजेची म्हणजे ही कन्जम्पशन कितलें वाडलां समर? ऑन एन एवरेज वार्षिक आमचें कन्जम्पशन जें आसा 650 मेगावॅट जें आसा तें 750 ते 800 पर्यंत वता आनी अंदू त्या एकांतल्यान 50 मेगावॅट चड येतले. हाचें प्रोविजन आमी ऑलरेडी केलां. सो कोणीच तातूंत तकलेंत त्रास करून घेवचो न्हय. कारण आमी जें प्रोविजन केलां तें ऑलरेडी 850 मेगावॅट वयर केल्लें आसा. सो आमचें तें लोड शेडींग बी ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय ते गोंयांत जावचे ना. पावसा लागून खुबशे कडेन लायटी वयता. सो मेंटेनन्साचें काम तुमी तें काम लोकांचें. खुबश्यो लायटी वता पळय. आतां फॉर एग्जाम्पल तुजेंच घर घे. हांव पत्रकार म्हणून तुका उलयना पूण तुजेंच घर घे. तुवें घर बांदता आसतना 2 KVA लोड घेतलो. तो आतां जर तूं ओवरऑल चिंतची तुवें त्या नंतर 4 फॅन केले, एक AC केलो, त्याचे बरोबर तुवें फ्रीज हाडलो, त्या शिवाय तूं आयर्निंग करता. हें सगळें पळयले नंतर तो 10 KVAच्या आसपास जालो आनी जसो जशी 15-20 घरां जालीं की तो 200 KVA आसा. ट्रान्सफॉर्मरूच 200 KVA आसा. तो ट्रान्सफॉर्मर सेंटर तर एक वाडोवपा जाय किंवा नवो ट्रान्सफॉर्मर 400 KVAचो घालपाक जाय. त्या खातीर तें लो लोडिंग बी जाता. सध्याच्या घडीला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंडरग्राऊंड केबलिंगसाठी जमीन सगळीकडे खणून ठेवले आणि त्याच्यात पाऊस पडतोय. लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. काय लवकर
कशा पद्धतीने हे चांगल्या गोष्टी मिळण्यासाठी लोकांनी थोडंसं सोसावं लागतं. असं एक म्हण आहे की सुखाच्या पर्वतावर पोचण्यासाठी दुःखाचे कितीतरी पर्वत पूर्ण करावे लागतात. कोकणीत वेगळं असं त्याचं. सो मला वाटतं थोडं लोकांनी पण सोसायची गरज आहे. चांगलं काम करूया आणि ते खड्डे बुजवूया. सर When you are talking of energy saving, there was a proposal to make schools model energy efficient. कितली स्कूल आम्ही आता जो स्पर्धा घेतात ते त्याचेर घेता. So far आम्ही जे not. क्लब केले ते त्याचेर. सो ते आमकां अजून ताचेर हें How जावना. many clubs? स्टॅटिस्टिक्स हे येवना. पूण जेन्ना आमी पळय प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी आमचो एक दीस आमी त्याच्या खातीर दवरता तेन्ना But हे have you set any that how many schools to be made model efficient, energy efficient? आता सध्या आमी 650 स्कुलांनी 438 स्कुलांनी क्लब्स केल्या. एनर्जी क्लब्स. हे एनर्जी क्लब्स एडेड स्कुलांनी आसा आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी आसा. हांच्या तर्फे जें काम जाता तांच्या हातूंतल्यान आमी ते चूज करता आनी आमी तांकां प्रायजां दिता. तो एनर्जी कन्जर्वेशन प्रोग्राम न्हू तो स्कुलान जाता तो. एवरी इयर करता आमी. हो तातलोच एक भाग. सर तो डिजिटल मिटराचेर कितें अपडेट आहा सर डॉमेस्टीक कितें चालू डिजिटल. जालें तें. आतां टेंडर जालें, वर्क ऑर्डर दिली. आतां एग्रीमेंट सायन जातलो. एग्रीमेंट सायन जाल्या नंतर सगळ्यो गोश्टी आपोआप चालू जातल्यो. इट वील टेक 1 year. पयलीं एक आमी मेन सिटी एरिया घेतले. टप्प्या टप्प्यान घेतले. ज्या कडेन बरें आसा म्हणजे सुरळीत आसा थंय पयलीं जाता. थँक्यू सर. पॉलिटिकल कितें तरी विचार. पॉलिटिकल